अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें रमजानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। अभी हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत के सामने अपना केस की समाअत के हवाले से मजीद आपको बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत के सामने अपना मौकिफ रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं कि वो इंतखाबात की तारीख में तब्दीली करे। दहशतगर्दी का मसला 90 की दहाई से है। पीपल्स पार्टी की सरबराही की शहादत के बावजूद इंतखाबात हुए। दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा 90 दिनों में इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने का 2 जजेस का फैसला हमारा अंदरूनी मामला है। अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील पीटीआई अली जफर ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा, हर इदारे को अपने आईनी हदूद में काम करना चाहिए। इंतखाबात ताखीर से हुए तो बहरान मजीद बढ़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। सियासतदान दस्तोगरेबां होने की बजाय अवाम का सोचें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इंतखाबात की तारीख कौन बढ़ा सकता है, यहाँ आइन खामोश है, इस पर पार्लियामेंट को तरमीम करना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अखबार में वज़ीर आज़म का बयान पड़ा था, विफाकी हुकूमत कहती है फरवरी में 500 अरब टैक्स जमा किया। हैरत है फिर इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन के लिए हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब निकाल सकती है, जबकि हमारी तनख्वाहों पर भी कट लगाया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मेरे साबिक चीफ जस्टिस को कत्ल किया गया, क्या ये ठोस वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट से भी रजू कर सकता था, मगर बाल विफाकी हुकूमत की कोर्ट में डाल दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, तुर्की में मुतासरा इलाकों के अलावा हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं। 2017 से एक सियासी जमात मरदमशुमारी पर भी एतराज उठा रही है। अवाम की नुमाइंदगी शफाफियत होनी चाहिए। पहली बार अदालत इलेक्शन मुलतवी करने की वजूहात का जायजा ले रही है। इलेक्शन के लिए सियासी पुख्तगी की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज है, जबकि गवर्नर केपी का मामला अलग से चैलेंज हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से फंड्स और सिक्योरिटी जबकि पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का मुतालबा किया। फंड्स के हवाले से सेक्रेटरी खजाना से मालूमात लेकर तफसील दूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सूबों को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाना विफाक की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने IMF से 170 अरब का तखमीना लगाया, तो क्या मजीद 20 अरब इजाफी नहीं लिए जा सकते थे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, मामला तरजीहात का है। लैपटॉप के लिए 10 अरब रुपए निकल सकते हैं, तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं। इंतखाबात के लिए फंड्स फराम करना विफाक की जिम्मेदारी है। अटॉर्नी जनरल बोले, वजारत दिफा ने कहा, सिक्योरिटी हालात की वजह से फौज फराम नहीं कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, शुहदा इस धरती के सपूत हैं, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है कि अपनी जान की कुर्बानी दे। अफवाज के खानदान का हौसला है कि अपने बच्चों को मोर्चों पर भेजते हैं। आप समझते हैं कौम दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बनी हुई है, तो क्या फिर ये बनाना रिपब्लिक बन गया है। अफवाज हुकूमत के मातहत होती हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि हम सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फौज की नकलो हरकत में भी अखराजात होते हैं। दहशतगर्दी का मसला 90 की दिहाई से है। कई सियासी लीडर्स की जानें कुर्बान हुई, इसके बावजूद इंतखाबात हुए। दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी या कानून नहीं था जो इलेक्शन की तारीख में तौसीक करते। इलेक्शन कमीशन का हालिया फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि इंतखाबात का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला करना होगा कि 3-4 को 2-3 में क्यों बदला गया और इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा।
چیف جسٹس سے اسقط نوٹس کا اختیار لے لیا گیا. اسقط نوٹس کا فیصلہ اب 3 سینئر ججز کریں گے. وفاقی کابینہ نے عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کی منظوری بھی دے دی ہے. بل قومی اسمبلی میں پیش. قائمہ کمیٹی برائے قانون کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. وفاقی کابینہ کا غیر معمولی اجلاس عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کی منظوری دے دی گئی. ترمیمی بل کے تحت چیف جسٹس سے اسقط نوٹس کا اختیار لے لیا گیا. اسقط نوٹس کا فیصلہ اب 3 سینئر ججز کریں گے. اسقط نوٹس کے خلاف اپیل کا حق بھی ہوگا. 30 دن میں اسقط نوٹس کے خلاف اپیل دائر ہو سکے گی. اپیل کو 2 ہفتوں میں فکس کیا جائے گا. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا, جس کے بعد مجوزہ بل ایوان کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کو بھیج دیا گیا. کمیٹی کا اجلاس بدھ کی صبح طلب کیا گیا ہے. یہ جو فرد واحد کو اختیار دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین ادارے کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو, اس کی ساکھ کو, اس کی شہرت کو نقصان نہ پہنچے. تو ان سب عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے یہ بل پرپوز کیا, جسے ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے کابینہ میں, اور کابینہ نے اسے متفقہ طور پہ منظور کر کے پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے. ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹی بل منظور کر کے ایوان میں رپورٹ دے گی, جس کے بعد قومی اسمبلی عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کی حتمی منظوری دے گی. مجوزہ بل جمعرات کو سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. وفاقی کابینہ کا غیر معمولی اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا. شرکاء سے موبائل فونز اور بیگز کمرے سے باہر جمع کر لیے گئے. وفاقی وزیر شازیہ مری نے بیگ دینے سے انکار کیا اور اجلاس کا بائیکاٹ کیا. ماہر آئین و قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں بل پاس کرنے کے لیے 2/3 کی منظوری لازمی ہے. موجودہ حکومت کے پاس ممبر ہی نہیں جو بل پاس کریں. سچ ٹی وی کے پروگرام تبدیلی امیر عباس کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. الیکشن کمیشن کو کچھ بھی مہیا کرنے سے انکار کر دیا گیا. سیکیورٹی ادارے حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں, ان کو ایمرجنسی لگانی پڑی تو لگا دیں گے. سپریم کورٹ میں ایمرجنسی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. قومی اسمبلی میں حکومت کی جانب سے پیش کی گئی عدلیہ کے سیاسی معاملات میں مداخلت سے متعلق قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی ہے. قرارداد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیش کی تھی. قرارداد میں کہا گیا تھا کہ یہ ایوان عدلیہ کے مقننہ میں مداخلت کو مسترد کرتا ہے. ایوان تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت کرانے کا مطالبہ کرتا ہے. ایوان انتخابات سے متعلق کیس میں 4-3 کے تناسب سے فیصلے کی تائید بھی کرتا ہے. ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ عدلیہ الیکشن کمیشن میں مداخلت نہ کرے. الیکشن سے متعلق مقدمات کی سماعت فل کورٹ کرے گا. یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے. یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے, ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے. آئین کا سنگین مذاق, عدلیہ کے اختیارات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے آئین کا مقدمہ ایوان میں پیش کر دیا. کہتے ہیں ایک لاڈلے نے ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا, آئین و قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا. اب عمران خان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں گھن گرج, ایوان میں آئین کا مقدمہ پیش کر دیا. بولے آئین نے اداروں کے درمیان پاور کی تقسیم کی. آج آئین کے سنگین مذاق, عدلیہ کے اختیارات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج اس آئین کو اس کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج اس آئین کے اندر موجود
جو مقننہ کے جو اختیارات ہیں، جو عدلیہ کے اختیارات ہیں، اس کی جناب اسپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے عمران خان کو لاڈلا اور غیر سنجیدہ قرار دے دیا. کہا ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا. ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا. اب عمران خان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا. آج جناب اسپیکر ایک لاڈلا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ تحکمانہ انداز میں تکبر کے ساتھ وہ بات کرتا ہے اور قانون اور آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری ڈال دیا ہے. کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات آج جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج قوم تقسیم در تقسیم ہے. سیاسی جماعت کے کارکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. دیر ہونے سے پہلے ایوان کو ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا. آپ ایک دشمن سے بھی بڑھ کر آپ ان کو وار کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر اس کی اجازت دیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی، ان کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو آج اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں سپریم کورٹ کے جج سے متعلق چیزیں سامنے آئی ہیں. چیف جسٹس آڈیو کا فرانزک کرائیں. پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ججز سے متعلق آڈیو سچی ہے یا جھوٹی ہے. آڈیو میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بعض انکشافات کیے گئے. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آڈیو کا فرانزک آڈٹ کروائیں اور پوری قوم کو بتائیں. اگر یہ جھوٹی ہے تو پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ جھوٹی ہے اور جھوٹوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے دور اقتدار کو سیاہ دور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچائی. تبدیلی کے دعوے داروں نے محض باتیں کی تھی. قطر کے شہر دوحہ میں عمارت گرنے کے واقعے میں چکوال کے 5 نوجوان جاں بحق ہوئے، جن میں سے قصبہ ڈھاب لوہارا سے تعلق رکھنے والے عظیم افضال بھی شامل ہے، جس کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. اس وقت ہمارے نمائندے راجہ ثاقب ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. مزید ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی راجہ ثاقب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ قطر کے شہر دوحہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چکوال کے جو ہیں وہ 5 نوجوان جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے. میں اس وقت چکوال کے گاؤں ڈھاب لوہارا میں موجود ہوں جہاں پر عظیم افضال کے گھر موجود ہیں. یہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر اظہار تعزیت بھی کریں. میرے ساتھ اس وقت ان کے بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں عظیم افضال کے بارے میں کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں. جی آپ بتائیے کہ عظیم افضال کتنے عرصے سے وہاں پر مقیم تھے اور کس کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا؟ وہ قطر ایئر لائن کی طرف سے گیا ہوا تھا، تو 5 ماہ ہوئے تھے ان کو، وہ تو کام کر رہا تھا. تو یہ اچانک ہمیں قطر ایئر لائن والے سے انہوں نے ہمیں کال کی کہ یہ آپ کا بھائی بلڈنگ ایریا ہے اس کے نیچے آ گیا ہے. تو باقی ابھی ان سے معلومات چل رہے ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے آج کلیئر کر دے. یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ حکومت پاکستان نے بھی اس سلسلے میں؟ نہیں، ہماری حکومت پاکستان ہے تو ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. تو ابھی تک جو ہے وہ قطر والوں نے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. صرف جو قطر ایئر لائن والے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. جو بھی معاملات ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کے بھائی کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ قطر ایئر لائن کے سلسلے میں وہ 5 ماہ سے وہاں پہ مقیم تھے اور ابھی تک جو ہے ہمارے ساتھ کوئی حکومت کا نمائندگی یہاں پر نہیں کی. حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور جو ہے قطر ایئر لائن کی جو ہے وہ بہت شکریہ راجہ ثاقب اپڈیٹ کرنے کے لیے. اوکاڑا میں فیصل آباد روڈ پر آلو منڈی آنے والے ٹرکوں نے سڑک کو ہی پارکنگ ایریا بنا لیا، جس سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے. ٹریفک بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. ٹریفک جام سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے امتیاز احمد بٹ سے. جی امتیاز، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اوکاڑا فیصل آباد روڈ پر، جہاں ٹریفک کا بند ہونا روز کا معمول بن چکا ہے. یہاں پر آلو منڈی بنا دی گئی ہے، جہاں پر بڑے بڑے ٹرک جو ہیں وہ سڑک کنارے کھڑے ہونے سے ٹریفک جام رہتی ہے. کیوں؟ یہ فیصل آباد روڈ اوکاڑا سے فیصل آباد مسافروں کو ملانے کے لیے ہیوی ٹریفک کا گزر ہوتا ہے. یہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ، دفتری ملازمین جو کہ وقت پر
अपने दफ्तर नहीं पहुंच सकते, स्टूडेंट के अपने कॉलेज नहीं पहुंच सकते, लिहाजा यहाँ पर ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। ट्रैफिक मुलाजमीन को इनको कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है। बड़ी बड़ी रेडियो को सड़क के किनारे लगा दिया गया है। इंतजामिया नाम की कोई चीज़ इधर नज़र नहीं आती। शहरियों का कहना है कि इंतजामियों को चाहिए कि इस पर भी कोई अपना। बहुत शुक्रिया इम्तियाज अहमद भट्ट। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कपास एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्क की मैशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मकाम भी हासिल है। खानेवाल से राना ताहिर की रिपोर्ट। मुल्क में कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब से हासिल होता है। सूबा पंजाब को इस लिहाज से खसूसी अहमियत भी हासिल है क्योंकि महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश है कि कपास के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार में इजाफा किया जाए। कपास की आइंदा फसल के लिए हुकूमत जामिया मनसूबा बंदी और मौसर हिकमत अमली पर तवज्जो दे रही है ताकि कपास के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावारी हदफ हासिल किया जा सके। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से 2023 और 24 के लिए कपास के पैदावारी मनसूबा को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। हुकूमत पंजाब की तरफ से कपास की मुंतखब मंजूर शुदा अक़साम के तस्दीक शुदा बीज पर 1000 रुपये फी बैग सब्सिडी की फराहमी का फैसला भी किया गया है, जबकि बायो कार्ड के इस्तेमाल के जरिए कपास के नुकसानदेह कीड़ों के कंट्रोल के लिए 200 से ज्यादा IPM के नुमाइशी प्लाट्स भी लगाए जाएंगे। काश्तकारों को कहा जा रहा है कि वो महकमा ज़राअत की फनी रहनुमाई के मुताबिक कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने कपास की पैदावारी मुहिम को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका शोबों को ज्यादा फाल किरदार अदा करने की हिदायत की है, जिसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना ताहिर, सच न्यूज, खानेवाल। बारिशों के नए निजाम की इतलात सिंध के किसान मोहतात हो गए। सखर में वक्त से पहले ही गंदम की कटाई शुरू कर दी गई। तफसील रियाज खोखर की इस रिपोर्ट में। किसानों ने वक्त से पहले गंदम की कटाई शुरू कर दी है। गंदम की फसल अभी मुकम्मल तौर पर तैयार भी नहीं हुई, थोड़ी कच्ची है, फिर भी कटाई शुरू कर दी है, जिसकी बुनियादी वजह बरसातों की पेशनगोई महकमा मौसमियात ने की है, क्योंकि पिछले साल बारिशों की वजह से मुकम्मल तैयार फसलें तबाह बर्बाद हो गई थी, जिससे किसानों को बहुत नुकसान पहुँचा था। अभी हम कटाई जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि गंदम थोड़ा बहुत कच्चा है बरसात के डर से। अभी बरसात पड़ जाए तो फिर से हम गरीब लोगों का नुकसान हो जाएगा। पहले गंदम की कटाई हो जाती है क्योंकि यहाँ पिछले साल भी बारिशों की वजह से काफी सारा नुकसान हो गया था यहाँ, तो इस वजह से अभी भी बारिशों की पेशगोई की गई है। तो कुछ दिन कबल हम यहाँ गंदम की कटाई करवा रहे हैं। अभी बिल्कुल पकी नहीं है, कुछ कच्ची है, फिर भी हम नुकसान से बचने के लिए ऐसा ना हो कि बारिशें हो जाएं और सारा फसल खराब हो जाए, इसलिए हम कुछ दिन पहले यहाँ पे ये गंदम की कटाई करवा रहे हैं। जो है इस साल जो है गंदम की कटाई जो है पहले पंजाब से पहले कटाई शुरू की है, और जो हमारे पास पहले जो नुकसान हुआ था पहले मौसमियात की वजह से, अभी हमारे को पता चला है कि मौसमियात से ज्यादा जो नुकसान ज्यादा होंगे, इसलिए हम जो कटाई के ज्यादा पहले ही शुरू करना चाहिए। गंदम की कटाई पहले करने से गंदम की मुल्क भर में कमी नहीं होगी, जिससे कीमतें भी मुस्तहकम होंगी। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज, सखर। पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। आज हलफ उठाएंगे। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने हमजा यूसुफ की स्कॉटिश नेशनल पार्टी सरबराही की तौसीक कर दी। हमजा यूसुफ हुक्मरान जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी में निकोल स्टर्जन की जगह लेंगे और स्कॉटिश पार्लियामेंट में मंजूरी का वोट लेने के बाद नीम खुद मुख्तार हुकूमत के सरबराह का ओहदा संभालेंगे। हमजा यूसुफ ने गुज़श्ता रोज फैमिली के साथ वक्त गुजारा और खानदान के अफराद के साथ नमाज भी अदा की। पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। उनके आबाई इलाके मियां चन्नू में भी लोग खुश हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल उनके एक फैमिली मेंबर के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी जावेद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी, मियां चन्नू की वजह शोहरत चौधरी गुलाम हैदर वानी साबिक वज़ीर आला पंजाब के बाद अरशद नदीम गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम और मियां चन्नू का नाम रोशन किया। इसके बाद स्कॉटलैंड से जो चीफ मुंतखब हुए हैं हमजा यूसुफ। मैं हमजा यूसुफ के दोस्त के साथ मौजूद हूँ जो उनके फैमिली मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा साहब से जी अक्सर मैं जब ग्लासगो जाता हूँ ना स्कॉटलैंड में, मेरी मुलाकात अक्सर होती है। बहुत अच्छा बच्चा, अक्सर पाकिस्तान और मियां चन्नू के बारे में अक्सर बात करता है। जब भी मैं जाऊँ ना
वो मुझे पूछ। मौसम के हवाले से अपडेट करें तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात के बलोचिस्तान के शहर चमन, कोयटा, पशीन इलाका, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, शेलाबाग, मुस्लिम बाग और खानोजोई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अजला बोनीर, सोआबी, कोहाट और मर्दान वगैरह में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि बरसाती नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा, जिसके बायस लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, झेलम, अटक, खोशाब, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, कसूर और नानकाना साहिब समेत मुतअद्दिद अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि चंद एक मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। PDMA ने किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। विफाकी दारुल हुकूमत में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ सहरिश खान से। जी सहरिश खान, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सुबह से तो मतला साफ था और अब जो है मौसम कुछ बदल रहा है। सूरज और बादलों की आंख में चोली जारी है। दर्जा हरारत अभी भी कम है, मौसम खुशगवार है। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब अभी 63% है और इस्लामाबाद का आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से इस्लामाबाद समेत मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उनके अंदर बारिशों का एक और नया स्पेल जो है वो शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है और इस्लामाबाद का मतला जुज़वी अबर आलूद और इसके अलावा शाम के औकात में जो है तेज हवाएं और उसके बाद बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिशों का जो ये नया सिलसिला है अगले चंद रोज तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। खासतौर पर वीकेंड पर जो है इस्लामाबाद में अच्छी और तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक वहाँ भी रोजेदारों पर मेहरबान है। मगरिबी हवाओं की जो लहर है वो आज से इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों को अपनी लपेट में लेगी, जिससे बादल जो है मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बरसेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शामिल हैं। यहाँ पर अगले चंद रोज भी वक्फे वक्फे से जो बारिश का। शुक्रिया सहरिश खान अपडेट करने के लिए। पिशावर में मौसम एक बार फिर तब्दील होने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो कि 2 से 3 रोज तक बारिश वक्फे वक्फे से जारी भी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में तेज बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी पैदा हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पिशावर की मौसम के हवाले से तो पिशावर का मौसम एक मरतबा फिर करवट बदलने को तैयार है। गुज़िश्ता रोज ही बादल जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा और खास तौर पर पिशावर में दाखिल हो चुके थे। गुज़िश्ता रात से मौसम जो था वो तब्दील हो गया और आज सुबह भी हम देख रहे हैं कि सुबह भी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कभी हल्की धूप निकल आती है तो कभी बादल जो हैं वो डेरे डाल लेते हैं। महकमा मौसमियात ने भी खुशखबरी सुनाई है कि बारिशों का सिलसिला आज शाम से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है। ये इम्कान जो है वो तकरीबन 2 से 3 रोज तक पिशावर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल जो हैं वो खूब बरसेंगे। इस वक्त मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। महकमा मौसमियात ने भी आज शाम से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशन गोई की गई है। ताहम जो खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके हैं वहां पर भी लैंड स्लाइडिंग का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ताहम जो PDMA ने तमाम महकमों को और जिले इंतजामिया को पेशगी। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद अपडेट करने के लिए। शहर कायद में आज भी महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई कर दी गई है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने का इम्कान है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, मजीद जान लेते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को कहा गया है इस वक्त जो है कम से कम सेंटीग्रेड डिग्री जो है खास तौर पर 24 डिग्री के जो है रिकॉर्ड किया गया है और शाम से जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है बारिश की पेशगोई कर दी गई है। लेकिन इस वक्त जो है मौसम तो बहुत खूबसूरत बताया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर धूप भी निकल आई है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर जो है छाँव भी नजर आ रही है।
اس وقت جو ہے ہوا بالکل بند ہو چکی ہے، حبس کا عالم ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے گزشتہ روز بھی جو ہے بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی. آج پھر جو ہے برسنے کے لیے بادل تیار ہے، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج سے جو ہے بارش کا امکان بہت ہے. شکریہ شاہد اعجاز اپڈیٹ کرنے کے لیے. شامی زلزلہ متاثرہ بھائیوں کی امداد کے لیے پاکستان کی کاوشیں جاری ہیں. پاک بحریہ کا جہاز PNS معاون 200 ٹن سے زائد امدادی سامان لے کر شام پہنچ گیا. امدادی سامان میں شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کی بڑی کھیپ شام پہنچ گئی. ترجمان NDMA کے مطابق PNS معاون کی شام آمد کے موقع پر پاکستانی سفیر ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر اور شامی بحریہ کے سربراہ اور دیگر شامی حکام نے بندرگاہ پر سامان وصول کیا. ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے NDMA نے مزید سامان کمرشل بحری جہازوں پر کنٹینرز کے ذریعے بھیجا ہے جو کہ اپریل میں پہنچے گا. اب کچھ کھیلوں کے میدان سے آپ کو خبر دیں تو قومی ٹیم کے فاسٹ بالر اور مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض کہتے ہیں کھیلوں کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھایا جائے گا. پنجاب میں موجودہ کھیلوں کی سہولیات کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار بھی کیا جائے گا. لاہور سے سید وقار حسین کی رپورٹ. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.